Very good morning, children, and my dear friends. I am your Mysore sir, and I welcome you online MB classes. So, children, today I am here with your English Uthan practice book. Last class we discussed the question and answer of varsity 30. Am I right? Am I right? Yes. So, children, are you ready? Are you ready? Very good. Are you with your pen, pencil, book? Ready? Very good. So children, let's start today's varsity. So children, you open your book, page number 64. Page number 64. So student, what do you learn from the varsity 31? Here, you look. Here, we read or comprehend a text through a diagram. Yes, and respond to the compression questions both orally and in written forms. ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ୱାର୍କସିଟ୍ 31 କରିବା। ୱାର୍କସିଟ୍ 30 ବି ଗତକାଲି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲ, ଦେଖିଛ, ବୁଝିଛ, ଲେଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ୱାର୍କସିଟ୍ 31 ଆଣିଛି। এই ୱାର୍କସିଟ୍ 31ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା? ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବା। ହେଲା, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା। ହେଲା, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚିତ୍ର ପଠନ, ଚିତ୍ର ଲିଖନ ବୁଝିହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଉ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି କହିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ସୋ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୟୁ ରେଡି? ହିୟର ଇଜ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1, ରିଡ଼ିଂ or comprehending a text through diagram. Yes children, this is a diagram. hala, reading through diagram. A diagram ram reading kariba or comprehending a text through diagram. hala, this is a diagram. So you see the diagram, you see a circle. Here is a circle, some circles are there, and children, inside the circle, here this is a circle. Inside the circle, Karagudi is written. In this circle, Mudumala is written. In this circle, Tamil Nadu is written. In this circle, South India is written. And in this circle, India is written. Am I right? Am I right? Very good. Do you understand? Understand? Yes or no? You say yes. Yes. So children, you see. So let's start the question answer. Start. Very good. So ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଏଠି କାରାଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ, ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତାପରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ। ଭିତରେ ଏ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଇନସାଇଡ୍, ହେଲା, ଏ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଇନସାଇଡ୍ରେ କାରାଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି? 1 2 3 4 5, କ'ଣ 5ଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ନାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲା, ସୋ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିଲେ ଆସ ଯିବା ଖୋଜିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। ଲେଟ୍ସ ସି ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ କାରାଗୁଡ଼ି? କାରାଗୁଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପିଲେ ୟୁ ଲୁକ୍, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ କାରାଗୁଡ଼ି? ହିୟର ଇଜ୍ ଦ କାରାଗୁଡ଼ି। ୟୁ ଲୁକ୍, କାରାଗୁଡ଼ି, ତାହେଲେ କାରାଗୁଡ଼ି ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ। ପିଲେ ଦେଖିଲ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ, ଦେଖିଲ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ ନା, ଏଇଟା ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ ଏରିଆ। ଏ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ ଏରିଆ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? କାରାଗୁଡ଼ି। ତାହେଲେ କାରାଗୁଡ଼ି ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମୁଡ଼ୁମାଲାଇ। କ୍ଲିୟର? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍? ସୋ ୟୁ ଲିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି. ୟେସ୍, ୟୁ ଲିସନ୍. First listen, then you see or look and write. So next question, where is Mudumalai? What? Mudumalai. Yes children, last class we discussed. Yes or no?
Yes, we discussed War City 30, which was very, very interesting. Yes or no? Yes. Tamil Nadu. I told you, Tamil Nadu is a beautiful state. Yes or no? Yes. Like our Odisha, Tamil Nadu is a beautiful state. Yes or no? Yes. Karagudi, Mudumalai, Tamil Nadu. Yes. All are there. So, Mudumalai is inside Tamil Nadu. You look, pile, it a Tamil Nadu circle. A Tamil Nadu circle, bhitar Mudumalai achna. So, we can say, we can write Mudumalai is inside Tamil Nadu. Here, children, you look, Mudumalai is inside Tamil Nadu. Where is Tamil Nadu? Yes, 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 see. Tamil Nadu. Where is Tamil Nadu? Pile dekho Tamil Nadu ka bhitar achi. Eta South India. Eta kono? South India ର ବୃତ୍ତ. ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁ ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ. So Tamil Nadu is inside South India. Very good. So children understand. Yes. So you try to understand. You listen to me and look your book. Look your book. So children, here Tamil Nadu is inside South India. So question number 4. Where is South India? See. Where is South India? This is South India. This circle is the circle of South India. It is South India ର circle. So South India ଟା କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ତାର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଅଛି. Or you look, this is a big circle. So South India is inside India. South India is inside India. You say with me. South India is inside with South India is inside India. बुझी होची पिले बुझी होची वेरी गुड. धीरे धीरे पढ़िबा हला बुझी पढ़िबा बुझिबा लेखिबा हला. So children, this is about activity 1. What? Activity 1. Now activity 1 ले आमे डायग्राम को देखिले. डायग्राम देखिकी किछि बुझिले. बुझिकी प्रश्नर उत्तर किछि देले ना नहीं. Yes. Then children, writing sentence. Then we learn how to, then we express in a written form. बर्तमान आमे पिले कोन करिबा ना होछि लेखिबा. आमे एक्टिविटी 1 रे जो क्वेश्चन गुडा थिला तमे समस्ते मोते मुहरे देलो. मुहरे कहिलो ना नहीं कहिलो. मु जो चारोटी प्रश्न आलोचना कली तमे आमे ओराली डिस्कशन कले. कोथरे ओराली मुहरे मु तुम पचारली तमे मते कहिलो. हां ना नहीं. एबे कोन करिबा रिटिन हला. आमे पैराग्राफ बुझी गले. एबे रिटिन फॉर्मेट रे आमे करिबा बा राइटिंग सेंटेंसेस. एक्टिविटी 2. नाउ राइट द सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ एशिया हला. का कतरु स्टार्ट करिबा? एशिया कतरु स्टार्ट करिबा. चिल्ड्रन व्हाट इज एशिया? एशिया कोन? हाँ यस एशिया को एशिया तुम्हें ना शुणिच. एशिया हाँ तुम जियोग्राफी बही रे अच्छी. एशिया महादेश अच्छी ना ना जियोग्राफी बही रे. यस एशिया इज ए कॉन्टिनेंट. एशिया इज ए कॉन्टिनेंट महादेश. बुझी पिले जानिच सबुठु बड़ महादेश होची एशिया. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दैट इज एशिया. चिल्ड्रेन तुम जानिच पिले एशिया भितरे तमे अछो. ओ यू ऑल बिलोंग टू एशिया. तुम समस्ते एशिया महादेश लोक. आम समस्ते एशिया महादेश लोक. वी आर द पीपल ऑफ एशिया. पिले एशिया भितरे कौन अच्छी? इंडिया. कौन अच्छी? इंडिया. वी ऑल बिलोंग टू इंडिया. यस और नो? यस. आम समस्ते भारतीय ना नहीं. बुझी होची पिले एशिया भितरे इंडिया. इंडिया भितरे आउ कौन अच्छे देखदेवा. सो नाउ राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ एशिया. इनसाइड एशिया इज इंडिया. यस इट इज ट्रू. इनसाइड इंडिया इज साउथ इंडिया. इंडिया भितरे कौन अच्छी? साउथ इंडिया. दक्षिण भारत. यस हला. साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया नहीं. इंडिया रो एमती
पिले चारि भाग रे साउथ इंडिया दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत ईस्ट इंडिया पूर्व इंडिया वेस्ट इंडिया पश्चिम इंडिया तामाने भारतर पश्चिम पार्श्वस्थ सब अंचल साउथ इंडिया दक्षिण पार्श्वस्थ सब अंचल तो इनसाइड इंडिया इज साउथ इंडिया इंडिया भितर कौन अच्छी साउथ इंडिया इनसाइड साउथ इंडिया इज तमिलनाडु साउथ इनसाइड साउथ इंडिया दक्षिण भारत भितर कौ कौ अंचल भितर तमिलनाडु जाऊँगी किए जाऊँगी तमिलनाडु स्टेट जाऊँगी तमिलनाडु ब्यूटीफुल स्टेट आई टोल्ड यू सो इनसाइड साउथ इंडिया इज तमिलनाडु है पिले तो क्वेश्चन ना आउ कही पार साउथ इंडिया आउ गोटे स्टेट कही पार साउथ इंडिया आउ गोटे स्टेट ना कह साउथ इंडिया हाँ ट्राए ट्राए साउथ इंडिया रे तमिलनाडु गला आउ कौन केरल कौन केरल ना नहीं केरल भी जाऊँगी साउथ इंडिया रे जाऊँगी वेरी गुड सो इनसाइड तमिलनाडु इज मुडुमालाई सो चिल्ड्रेन तमिलनाडु भितर किए अच्छी मुडुमालाई इनसाइड तमिलनाडु इज मुडुमालाई तमिलनाडु भितर किए अच्छी मुडुमालाई यस मुडुमालाई सो इनसाइड मुडुमालाई इज कारागुड़ी पिले मुडुमालाई भितर कौन अच्छी कारागुड़ी कारागुड़ी सो चिल्ड्रेन यू लुक इनसाइड एशिया इज इंडिया इनसाइड इंडिया इज साउथ इंडिया इनसाइड साउथ इंडिया इज तमिलनाडु इनसाइड तमिलनाडु इज मुडुमालाई इनसाइड मुडुमालाई इज कारागुड़ी so children here are the questions and answer of word city 31 so children understand very good are you happy children with me yes or no you say yes thank you so much so children it's the time to over so children if you like you do like share and subscribe my channel next day I will sure come with another word city till then thank you so much have a nice day bye bye अभी मजा आएगा ना भिड़ो